हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में गोइंग टू पैसिव कॉजेटिव पढ़ाऊँगा। ये क्या है, क्यों इस्तेमाल होता है, आज हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। इससे पहले कि हम लोग समझेंगे गोइंग टू पैसिव कॉजेटिव क्या है, तो हम रिवीजन कर लेते हैं कि कॉजेटिव क्या है और पैसिव कॉजेटिव क्या है। कॉजेटिव वर्ब यानी कॉजेटिव वो होता है जिसके अंदर हम किसी काम करवा दें। जैसे कि मिसाल हम लें कि हम किसी से पानी भरवाते हैं, फॉर एग्जांपल, तो काम करवा देना, या हम किसी से गाड़ी धुलवाते हैं, या हम किसी से रोटियां पकवाते हैं, तो ये हम क्या कहते हैं, ये पी आएगा, कॉजेटिव कहलाएगा। और पैसिव कॉजेटिव क्या होता है, हम किसी काम करवाते हैं मगर उस बंदे से करवाते हैं कि वो बंदा, उसका ये काम ही होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मसाल लें हम लोग कि भाई फॉर एग्जांपल हम लोग किसी से खाना की मतलब फॉर एग्जांपल देग बना लिया, या फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि हमने बिरयानी पका ली, कोई फॉर एग्जाम्पल हलीम पकवा ली या किसी, तो अगर हम उस बंदे से पकवा दें जिसका काम ही रोज़ यही है, तो ये क्या है, पैसिव कॉजेटिव कहलाएगा। मगर अगर आपने यही काम किसी कोई ख़ानदान वाले से या किसी दोस्त से या किसी उस बंदे से करवाया जो जिसका काम रोज़ नहीं, तो वो पैसिव कॉजेटिव नहीं है। मगर पैसिव पॉजिटिव क्या है, जब आप वो काम उस बंदे से करवाते हैं जिसका काम ही यही है, तो वो क्या कहलाएगा, पैसिव पॉजिटिव कहलाएगा। तो आज के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं कि गोइंग टू पैसिव पॉजिटिव क्या है। तो चलो पढ़ लेते हैं हम लोग। तो ये देखिए हमारे पास आ गया स्ट्रक्चर, हमारे पास आज एग्जांपल्स, और ये देखिए दूसरी एग्जांपल यानी पैसिव गोइंग टू पैसिव पॉजिटिव एग्जांपल आ चुकी है। मैं वो कंफ्यूज नहीं करूंगा, डेफिनेटली आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, बोले सर ये स्ट्रक्चर भी आ गया, ये क्या एग्जांपल, कोई मसला नहीं, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, बस आपकी अटेंशन चाहिए, से अटेंशन। अब हम क्या, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको नज़र होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे। पहले एग्जाम्पल क्या है, आई एम गोइंग टू पॉलिश माई शूज़, यानी कि मैं अपने जूते पॉलिश करने जा रहा हूँ, मतलब या मैं अपने जूते पॉलिश करूँगा, या मैं अपने जूते बस करने जा रहा हूँ, समझे आपको। तो ये बोलते हैं ना यार मैं अपने जूते पॉलिश करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पास क्या है, गोइंग टू है। अगर आपको नहीं पता कि गोइंग टू क्या है, अगर आपको नया है, तो मैं आपको सजेशन ये करूँगा कि आप ऑल मोडास ग्रामर के जाके आप गोइंग टू वहाँ पढ़ ले। मैंने पूरा लेक्चर बनाया हुआ है, वहाँ पे इसके यूसेजेस बहुत से एग्जाम्पल्स भी मौजूद हैं, तो आपको वहाँ पे और अच्छी तरह समझ आएगा, सही है। तो आज के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं, आज के लेक्चर हम गोइंग टू पैसिव पॉजिटिव पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादातर ध्यान हमारा पैसिव पॉजिटिव गोइंग टू पे होगा, सही ना। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैं अपने जूते पॉलिश करने जा रहा हूँ, सही है। अब हम क्या करते हैं, हम लोग एक गोइंग टू पैसिव पॉजिटिव एग्जाम्पल देते हैं, हमारे पास है आई एम गोइंग टू और गेट और हैव माई शूज़ पॉलिश, यानी कि मैं अपने जूते पॉलिश करवाने जा रहा हूँ। इसकी मिसाल हम कुछ इस तरह से देते हैं। फॉर एग्जांपल एक मिसाल हम लेते हैं, एक बंदा है फॉर एग्जांपल, सही है। अब क्या होता है कि वो घर से बाहर के दहलीज पर खड़ा होता है, फॉर एग्जांपल, सही है, उसको कॉल आती है, फॉर एग्जांपल दोस्त या कोई आता है कॉल करता है, तो बोलता है कहाँ है, कहाँ जा रहा है, अरे यार मैं, बोलता है यार मैं बोटियाँ ने सिखवाने जा रहा हूँ, यानी कि बोटियाँ बनवाने जा रहा हूँ, समझ जाए आपको। यानी कि उसके हाथ में क्या है, बोटियाँ हैं, कच्ची बोटियाँ हैं, फॉर एग्जांपल, एक मिसाल हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल, सही है। अब वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं एक बोटियाँ बनवाने जा रहा हूँ, समझ जाए आपको। तो बनवाने जा रहा हूँ तो उसको कैसे कहेगा, वो गोइंग टू पैसिव पॉजिटिव का इस्तेमाल कर, समझ आए आपको। यानी कि वो क्या कर रहा है, खुद काम नहीं कर रहा है, किसी से काम करवा, यानी कि जो बोटियाँ सीखते हैं उनके पास जा रहा है, समझ आए आपको। ये एक मिसाल हम लेते हैं। एक यही मिसाल लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये दिल की दहलीज ख़राब है, फॉर एग्जांपल कॉल आती है, कोई बात पूछता है, क्या बोला यार मैं अपनी गाड़ी धुलवाने जा रहा हूँ, गाड़ी धुलवाने जा रहा हूँ, खुद नहीं धो रहा है, ना ही किसी दोस्त से करवा रहा है, ये पंप पे जाके काम करवा रहा है, समझ आए आपको। तो ये मैं अपनी गाड़ी धुलवाने जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा है यार, मैं ऑयल चेंज करवाने जा रहा हूँ, कहाँ जा रहे हैं, गाड़ी को मैं सही करवाने जा रहा हूँ, एक मिसाल हम लेते हैं, कहाँ जा रहे हैं यार, या मैं अपने अपने फॉर एग्जांपल घर वाले कोई हो सकता है, फॉर एग्जांपल भाई को दिखवाने जा रहा हूँ, यार बेचारा बीमार है, एक मिसाल हम लेते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारे पास हो गया गोइंग टू हो गया, समझ जाए आपको, दे जा रहा हूँ, समझ जाए आपको। तो ये हमारे पास क्या है, गोइंग टू पैसिव पॉजिटिव है, समझ जाए आपको। तो अब हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, सबसे स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, ये सब्जेक्ट मीन्स कोई काम करने वाला है, डू कौन। तो यहाँ पे मैं भी आ सकता हूँ, यहाँ पे आप भी आ सकते हो, यहाँ पे कोई भी आ सकता है, यहाँ पे ही भी आ सकता है, यहाँ ही के लिए मतलब ही मीन्स वो लड़के के लिए, शी मीन्स वो मतलब लड़की के लिए, दे भी वो आता है हमारे पास, वी हम आते हैं, हमारे पास आता है दे आ गया, समझ आएगा, यू मीन्स तुम आ गया, समझ आए आपको। तो हमारे पास सब्जेक्ट मीन को, यहाँ मेरा नाम भी आ सकता है, यहाँ पे आपका नाम भी है, सही। यहाँ मैंने मिसाल लिया आई मीन्स में, उसके बाद में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे देख सकते हैं एस एम आर मौजूद है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसको एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए अगर हमारे पास सब्जेक्ट क्या हो हमारे पास सिंगुलर, जैसे हमारे पास हो गया शी हो गया, हमारे पास ही हो गया, यहाँ पे हमारे इट हो गया,
یا کوئی بھی ایسا سنگولر نیم، یعنی کہ فار ایگزامپل بات کریں شی کے اندر فیمیل کا نام آ سکتا ہے، ہی کے اندر میرا نام، کوئی بھی نام آ سکتا ہے، اٹ کے اندر کوئی نان لنک آ سکتا ہے فار ایگزامپل. تو کوئی بھی سنگولر نیم ہو تو کیا ہوگا ہمارے پاس اس کا استعمال، کس کا استعمال، اس کا. اس کے کیا ہم کیا استعمال کریں، آئی کا استعمال کریں. آئی کے ساتھ کیا آتا ہے ہمارے پاس، ایم آتا ہے. آئی کے ساتھ کیا آتا ہے ہمارے ایم، یاد دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے، آئی کے ساتھ کیا ایم ہے. یاد رکھیں آئی اور ایم دونوں کی جوڑی ہے، ہمیشہ دونوں ایک ساتھ ہی آتے ہیں، صحیح نا. اس کے بعد ہمیں کیا استعمال کرنا ہے، اس کے بعد ہمیں استعمال کرنا ہے آر. آر کیا ہوتا ہے، آر اگر ہمارا سبجیکٹ کیا ہو پلور ہو، جیسے ہمارے پاس ہو گیا سنگولر نکل گیا، آئی نکل گیا، اس کو جو بچ جاتا ہے وہ پلور میں آتا ہے. جیسے ہمارے پاس ہو گیا دے ہو گیا، ہمارے پاس وی ہو گیا، سمجھا آپ کو، ہمارے پاس یو ہو گیا، یا کوئی پلور نیم ہو گیا، اگر وہ سبجیکٹ ہوتا ہے ہمارے پاس تو کیا آئے گا، ہم آر استعمال کریں، صحیح نا. اب ہم کیا کریں، تھوڑی بہت جو ہم نے جو کچھ لکھا ہے اس کو صفائی کر لیتے ہیں، پھر سمجھتے ہیں آگے. سوری. اس کے بعد کیا استعمال کریں گے ہم لوگ، اس کے ہیلپنگ میں آپ دیکھنے کے بعد ہم اکارڈنگ ٹو دیکھیں گے سبجیکٹ ہم ہیلپنگ میں لگا دیں گے. اس کے بعد کیا کہ گوئنگ ٹو استعمال کریں، ہم گوئنگ ٹو کا استعمال کیا. اس سے ہم استعمال گیٹ اور ہیو کا استعمال کیا. اب دیکھ سکتے ہیں ہم نے گیٹ اور ہیو دونوں کا استعمال کر لیا ہے، مگر آپ کامن سے استعمال کرتے ہوئے میں نے آپ کو سمجھانے کے گیٹ اور ہیو کا استعمال کیا ہے دونوں کا، مگر آپ کو دونوں میں سے کوئی ایک کا استعمال کرنا، صحیح نا. یا تو آپ ہیو کا استعمال کریں یا تو گیٹ کا استعمال کریں، صحیح نا. ہمارا ہیو کیا زیادہ فارمل ہے، وہ زیادہ اچھا ہے. اگر آپ گیٹ کا استعمال کرتے ہیں وہ بھی صحیح ہے، مگر کیا ہے تو اور اچھا نہیں ہے، مگر آپ اگر گیٹ ہیو کا استعمال کرتے زیادہ اچھا ہوتا ہے، صحیح نا. دونوں میں سے کوئی ایک کا استعمال کیجیے. آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ موجود ہے، صحیح نا. اس کے بعد ہوتا ہے سم تھنگ، یعنی کیا. میں نے کہا اس کے سوری میرے جوتے سمجھ جائے آپ کو، میں نے کیا کرنا چاہ رہا ہوں، میرے جوتے کیا میں توڑنے جا رہا ہوں، پہاڑنے جا رہا ہوں یا پھینکنے جا رہا ہوں، کیا کرنے جا رہا ہوں. میں نے کہا میں پالش کرنا جا رہا ہوں، سمجھ جائے آپ کو، یہاں میں کام بدل، سمجھ جائے آپ کو. تو آج کے لیکچر ہم نے کیا پڑھا ہے، آج کے لیکچر میں پڑھا ہے کہ ہم کس طرح سے گوئنگ ٹو پیسو کازیٹیو کو استعمال کر سکتے ہیں. میں نے بہت کوشش کی آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھانے کی. تب بھی کوئی مسئلہ ہو تو ہماری ویب سائٹ کے اندر کانٹیکٹ اس کے پیج ہم جا کے اب ہم سوال بھی پوچھ سکتے ہیں. ہمارے پاس وہاں ای میل ایڈ دیا گیا تو ای میل بھی کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ وہاں پہ ہمارے پاس پیسو کازیٹیو کے اندر گوئنگ ٹو وہاں موجود ہے، تو ہمارے پاس ایگزامپل موجود ہے، وہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اللہ فی امان اللہ، انشاءاللہ آپ سے اگلے لیکچر ملاقات ہوتی ہے. تل دین اللہ حافظ.